ଆସି ଏମିତି ହଠାତ୍ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁନି କଣ ପାଇଁ ଘଟିଲା ପୁରା ଥରିଗଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅଛୁ ଉପରେ ବଣ କଣ ଫୁଟିଲା ଫୁଟିଲା ଗୋଟେ ଆମେ ଆଇଲେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଗେଟ୍ ଗେଟ୍ ବାହାରିଲେ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଡିସିପି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇଆଇସି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇଏ ହେଉଛି ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ନ୍ୟୁ ଆଜାଦ ନଗରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଜୁମ୍ କରିକି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ମଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଛାତ ଉପରେ ବମ୍ ଭିଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ କିଛି କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସି ବୋମା ଭିଡୁଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଏଠି ମହିଳା ମାନେ ଯୁବତୀ ମାନେ ଏଠି ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁବକ ମାନେ କିଏ ଯୋଉମାନେ କି ଏଠିକି ଆସି ବୋମା ଭିଡୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଡିସିପି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛି ସିଡିରେ ରକ୍ତର ଛିଟା ଲାଗିଛି ଏବଂ ସଭା ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯୋଉଠିକି ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ର स्वतंत्र टीम वर्तमान तांकर जांच प्रक्रिया करछंती। एयरफील्ड थाना आईआईसी अछंती निजे भुवनेश्वर डीसीपी अछंती स्पेशल स्क्वाड अधिकारी माने अछंती समस्त उपस्थित रहिछंती एवं सबुठु बड़ कथा होछि जेतेबेले विस्फोरण घटिला स्थानीय अंचल रे लोक माने ताजुब होई गेले काहे कि ना एटा गोटे एबे ए जागा रे अनेक लोक माने रहउछंती किंतु एहारी भितरे जेतेबेले विस्फोरण रु दुई जण युवक रक्ताक्त होई कि बाहर को आसिले स्थानीय लोक माने ताकू देखि आश्चर्य होइथिले काहे कि ना आगुरु केबे से माने युवक मानकू देखि नथिले किंतु जेतले पचरा उच्चारे जानिपाकू पाइले से माने स्थानीय गुटिए घरोई कॉलेज रो स्टूडेंट माने रहिछंती एवं अधिक पचरा उच्चार पर जणाक पाला से माने एठी भड़ारे रहउती नै तुरंत एयरफील्ड थाना को जणागला गुरुतर अवस्था रे तांकू वर्तमान हॉस्पिटल रे चिकित्सा चालिछि कुआ जाउछि जहां प्राथमिक रिपोर्ट आसीछि जे बोमा भिडु भिडु विस्फोरण घटिला एवं ए बोमाटी छात ऊपर भिड़ा जाउथिला एवं एहारी भितरे वर्तमान तदंत प्रक्रिया चली विभिन्न जगार जो नमूना रही फोटो उठाई निया जाउछि एवं पुलिस वर्तमान सबु टेक्निक करिकी तदंत करुछि निजे भुवनेश्वर डीसीपी घटनार तदंत करुछंती एयरफील्ड थाना आईआईसी मध्ये अछंती आपण देखुथिबा ये 3 नंबर जो रही टांकी से टांकी तले ही ए विस्फोरण घटिछि एवं टांकी तले ही बोमा भिड़ा जाउथिबा कथा एबे सामना को आछि जहा को नै वर्तमान भुवनेश्वर थरहर होइछि एथिपाई थरहर होइछि गोटिए 4 महला विशिष्ट बिल्डिंग उपरे विस्फोरण एवं विस्फोरण रे युवक माने गुरुतर से युवक माने किए के उद्देश्य रे से माने एठिकी आसीथिले बोमा काहे की भिड़ा जाउथिला ए समस्त दिग को नै एबे छानबीन करा जाउछि एवं सबुठु बड़ कथा होछि से माने गोटिए घरोई शिक्षानुष्ठान छात्र बोली कुआ जाउछि एवं सेमानकर उद्देश्य कौन रही से दिगरे वर्तमान थाना पुलिस तदंत करुछंती प्राथमिक तदंत एवं पुलिस वर्तमान समस्त को हॉस्पिटल लेछि एवं जो वीडियोटी एबे सामना को आसीछि सेथुरु जणा पडुछि जे सेमाने जणे युवती तांकु नेकी मेडिकल जाउछंती स्थानीय लोकंक सहायता रे तांकु मेडिकल नया जाइछि किंतु स्थानीय लोक माने एबे भी सुधा आश्चर्य जे प्रकृत रे ये विस्फोरण कारण कौन केते जण युवक मिसी एठी बोमा प्रस्तुत करुथिले पुलिस पाखरे सेमानकर इनपुट नथिला एवं जहा कुहा जाउछि एठी युवती माने भड़ा रहउथिले तेबे से युवक माने किए कौन ताको उद्देश्य सबु दिग को नै एबे टेक्निक करी तदंत करा जाउछि एवं अन्यपटे आपण जदि देखिबे तांकर जो गुरुतर होइछन्ती युवक माने सेमानकर बयस 25 रु 30 वर्ष भीतर रहिबो एवं सबुठु बड़ कथा होछि स्थानीय लोक माने तांको गुरुतर अवस्था रे जेतेबेले रेस्क्यू कले से माने रेस्क्यू करबा परे तांको हॉस्पिटल निया जाइछि एवं हॉस्पिटल निया जाई सेठी वर्तमान तदंत चालुछि निजे डीसीपी हॉस्पिटल जाई आहतों को भेटी छंती तांको पचाउचा परे वर्तमान साइंटिफिक टीम आसीछि एवं साइंटिफिक टीम वर्तमान पचरा उचरा करछि स्थानीय लोक माने अछंती समस्त मध्ये आश्चर्य आमे स्थानीय लोकंकर किछि प्रतिक्रिया नबा एई कोन हला घटना ठीक ଉପରେ ବଣ କଣ ଫୁଟିଲା ଗୋଟେ ଆମେ ଆଇଲେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଗେଟ୍ ବାହାରିଲେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାର କଲୁ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଆଇଟି ଆସିଲୁ ଆମକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଚାଲ ମେଡିକାଲ ନେଇଛୁ କଣ ପାଇଁ ଉପରେ କଣ ହେଇଥିଲା କଣ କିଛି କହିଲେନି ଆମକୁ ପୁଣି ଆମେ ପୁଣି ନିଜେ ମୋ ଅଟୋ ନିଜେ ମେଡିକାଲ ନେଇଗଲି କଣ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଇଞ୍ଜର୍ଡ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଆପଣ ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା ଅଟକେଇକି ହଁ ସେ କଣ ପାଇଁ ବୋମା ଭିଡୁଥିଲେ କିଛି କହିଲେ ସେ କିଛି କହିଲେ ଖାଲି କହିଲେ ଆମକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଚାଲ
ପୁଣି ଯାହା ଆସୁଛୁ ଆମେ ମେଡିକାଲ ନେଇ ମେଡିସିନ ସେମାନେ ଗଲୁ ଏଠି କଣ ଭଡା ରୁହନ୍ତି ନା ତଳେ ଭୟ ହଉଥିଲେ ପୁରୁଷ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ନା ମହିଳା ମାନେ? ବଡ ହଉଥିଲେ ପୁରୁଷ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କଣ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କିଛି ଜଣାନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ କି ଆପଣ ଲୋକାଲ ହିସାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ହେଲେଣି କି ଏଠି ଗୋଟେ ବୋମା ଭିଡା ହଉଛି ଯେ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଲେଣି କି? ନା ଭୟଭୀତ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି କିଏ ରହୁଥିଲେ କାହିଁକି ରହୁଥିଲେ ସେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁନି କଣ ପାଇଁ ଘଟିଲା ଥରିଗଲା ଆଜାଦନଗର। ପୁରା ଥରିଗଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅଛୁ। କଣ ଚାହିଁବେ ତଦନ୍ତ ହଉ? ହଁ ହଁ ତଦନ୍ତ ହଉ ପୁରା ଭିତରକୁ ଯାଉ ପୁରା ମାନେ ଇଏ ଓନର କିଏ ସେ କାହାକୁ ରଖିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ସେ ପିଲା ସମସ୍ତେ କିଏ ଆମେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ କାହାକୁ ଜାଣିନୁ। ଓକେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ତଦନ୍ତ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ବଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏ ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣ କଣ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ବୋମା ଭିଡା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ କିଏ ସେ ଯୁବକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ବାହାରୁ ଆସୁଥିଲେ ଯଦିଓ ପ୍ରାଥମିକ କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଏଠି ରେଣ୍ଟରେ ରହୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଏ ସେ ଯୁବକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଏଠି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଲେ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଇଏ ଆଜାଦନଗର ଅଞ୍ଚଳ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାର ଆଜାଦନଗର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଛି ଥରହର ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘଟଣା ପଛର ପ୍ରକୃତ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମଳ ସୁଭାଷ ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।